जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय निताय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। किछि पाखंडी किछि भंड आम सनातन धर्मर विलोप करिबारे कौनसी भी सेमाने लागी पड़िछन्ति केमती सनातन धर्म विलोप हो। निजर प्राधान्य बढ़ेबा को जाई सनातन धर्म नाम रे मिछ कथा कहउछन्ति। सत्य सनातन धर्म को मिथ्या सनातन धर्म रे परिणत करिबारे बसिछन्ति। तार परिणाम भयाभय हवा को जाउछि। पूजा माने कौन? पूजा काहींकि आमे करूचे? पूजा करिबा द्वारा आमर कौन फल मिलुची? मंत्र उच्चारण करिबा द्वारा कौन फल मिलुची? काहींकि आमे मंत्र उच्चारण करूचे? यार प्रकृत तथ्य से माने प्रदान करुनाहंती। खाली बाहापिया मिछ कथा पुळाई खंडे समाज को दौचंती जहाँकि मिछ। तेणुकरी परवर्ती मुहूर्त रे जो भक्तटी तार हेइची से भक्तटी जेतबेले जानुचे एटा डाहा मिछुआटा सेतिरु से निवृत्त रही अन्य विधर्म रे पशि जाउछि। तेणुकरी एभली कौन पाई से माने करूचंती मु जाने ना। केवल तांकर अर्थ स्वार्थ सामर्थ्य पाई लागिचंती, परमार्थ पाई लागु नाहंती। ताहा बड़ दुखर कथा। आपण देखंतु प्रथमे आमे जेतबेले मंत्र पढुचे कौन पढुचे ना अपवित्र पवित्र वा जस्मृते पुंडरीकाक्षम सवाभ्यांतर शुचि। ता माने कौन? ता माने होची शुभ्रता, स्वच्छता, पवित्रता। आम भितरे जेतेबेल पर्यंत पवित्रता न आसीची एवं समाज रे से पर्यंत पवित्रता हेई पारिबो नाही। कौनसी व्यक्ति को आपण देखंतु जहाकू भी पचारंतु से पवित्रता भितरे करूचंती तो ना, पवित्रता नाही। ता भितरे किछि गोटे मतलब रुचि रहिछि। निष्काम नाही। निष्काम भक्ति रे किए एमिति अछि जे कि पूजा करूछि? पवित्रता भितरे किए अछि जे कि पूजा करूछंती? नथिंग ऊर्जा, दिस इज पूजा। कौनसी ऊर्जा नथिबो। आपणक भितरे कौनसी ऊर्जा नथिबो, आकांक्षा नथिबो, ताहले से पूजा। संकल्प ही विकल्पर कारण। आपण जो संकल्प करूचंती ताहा विकल्पर कारण। कथा होची जे अपवित्र पवित्र बा जस्मृते पुंडरीकाक्षम सवाभ्यांतर शुचि। आमे सनातनी माने समस्त सनातन धर्मर लोकों को शिखेइबा दरकार जे आम धर्म को हे स्वच्छता, आम धर्म को हे पवित्रता। आमे पवित्र हेले परमात्मांकर दर्शन करि पारिबा। आमे जदि पवित्र नुहे ताले परमात्मा को पाई पारिबा नाही। तेणु निज को आगे पवित्र करवा दरकार, स्थान को पवित्र करवा दरकार एवं परिसर को पवित्रीकरण करवा दरकार। पवित्रता नुहे जे खाली गाधेई पड़िबा किंबा गंगा जल टिके मुंडे छिंची हेई जिबा किंबा मंदिर चतुर्पार्श्व को सुंदर रंगीन चित्र करि पकेइबा बा पवित्रीकरण से तार नाम माने नुह पवित्रीकरण। पवित्रीकरण हला जे जस्य स्मरण मात्रेण, जहांकर स्मरण मात्रे रे समस्त बंधन तुटी जाई थाए। समस्त प्रकार भितरे आम भितरे जो अछि काम क्रोध मद लोभ मोह माया माश्चर्य, ये जो षडरिपु अछि, ये षडरिपु आम भितरु बाहरी जाई थाए। ताकू पवित्रीकरण, शरीर पवित्रीकरण कुआ जाई थाए। एवं पारिपार्श्व पवित्री माने शरीर स्नान करिबा द्वारा जहाँ मैला लगी थाए ताहा धोई ही जाई थाए। एवं पारिपार्श्वक जोठी आपण पूजा पाठ करूछंती से अंचलटी पवित्रीकरण हेतिबा दरकार। आपण पूजा करुथिबे सेठी खराब भाषा रे गाली गुलोज होउथिबे। आपण पूजा करुथिबे सेठी सन्निहित निकट रे मद पिउथिबे, खराब कथा कुआकुई हेउथिबे, मांस खाउथिबे इत्यादि इत्यादि कथा, ताले सेठी किछि भी कार्य हबनी। तो पवित्रीकरण माने आमे समस्ते पवित्रीकरण हवा दरकार।
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେବା ଦରକାର। ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଆକାଂକ୍ଷା ଆଣିବା ଅନୁଚିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆମ ଭିତରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ରୀକରଣ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ଭଣ୍ଡ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ବି ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ତ ମଳମୂତ୍ର ଶରୀର, ସେ ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଶରୀର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁନିଆ ମଇଳା। ତାଙ୍କର ମତଲବ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ କେମିତି ବଢ଼େଇବେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ବଢ଼େଇବେ, ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ, ଏସି ଘରେ ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପ୍ରବଚନ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ସେଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କେମିତି ଲୁଟିବେ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ କେମିତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବିଲୁପ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସନାତନର ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ସନାତନ ଧର୍ମ ନୁହଁ, ଆମେ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକଙ୍କୁ କହୁଛେ ଯେ ବସୁଧାରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ। ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ସନାତନୀମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁ ଇଏ ସଂସାର ବା ଇଏ ବସୁଧାରେ ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ମନୋଭାବ ଆମ ଭିତରୁ ଆଜି ହଜିଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆମେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଆମ ସଂଗଠନଟା କେମିତି ଭଲରେ ରହୁ। ଆମେ ଯଦି ଆଶ୍ରମ କରିଛେ ତାହେଲେ ଆମ ଆଶ୍ରମର ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ଦିନ କାଟନ୍ତୁ, ସେ ଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ମନ୍ଦିର କରିଛେ ସେ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛେ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କୃତ କରାଯାଉଛି। ସର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କୃତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ମାନେ କ'ଣ ନା ସନାତନ ଧର୍ମ ମାନେ ପବିତ୍ରତା। ସଂକଟ ସେ ହନୁମାନ ଛୁଡ଼ାବେ, ମନ କ୍ରମ ବଚନ ଧ୍ୟାନ ଜୋଲାବେ। ତେଣୁ ମନ କ୍ରମ ବଚନ ଆମର ସନାତନ ଠି ହିଁ ନିମଗ୍ନ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାବାମାନେ ପ୍ରବଚନ କରୁଛନ୍ତି ବା ପଣ୍ଡିତମାନେ ପ୍ରବଚନ କରୁଛନ୍ତି ବା ପଣ୍ଡିତମାନେ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଆଶା ରହିଛି କେମିତି ସେଥିରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଆସିବ, ପରମାର୍ଥ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ରହୁନି। ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଅଧିକା ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେଠି ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି କେବଳ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ବି ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତିକା ବିଦ୍ୱାନ, ଆମେ ଏମିତି ପଣ୍ଡିତ, ତ ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଦେଖିବ କେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱରରେ ସେମାନେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲିକା ତ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବି ବାଜା ଫାଜା ବଜେଇକିନା ବି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେନି। ତ ଇଏ ବି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରିବ ବାଜା ବଜେଇକିନା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବ। ମୁଁ ତ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ଚଣ୍ଡୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି ସେ ବାଜା ବଜେଇକିନା ଚଣ୍ଡୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହା ଗୋଟେ ଅନୁଚିତ କଥା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଲୋପ ହେବା ସହିତ ଇଏ ସମାଜର ବି ଅଘଟନ ଘଟଉଛି। ଆଜିକାଲିକା ଚେଙ୍ଗଲା ଟୋକା ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ମାନେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିର ଟୋକା, ନଗ୍ନ ସଭ୍ୟତାର ଟୋକା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ବି ଗୀତ ସ୍ୱରରେ ଗାଇ ସେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଭାଇ ସେମିତିକା ଗାଇବନି। ମନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛନ୍ଦ ଅଛି, ସେଇ ଛନ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମନ୍ତ୍ର ଛନ୍ଦ ଯେଉଁ ଅଛି, ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏବଂ ଛନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଇଏ ଛନ୍ଦରେ ଯଦି ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ, ତ୍ରିଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ
ये जो छंद सब अच्छी ये छंद को जदि आपण छाड़ी अलगा संगीत गान कले ताहले से मंत्र व्याघात घटिला एवं से मंत्रटार उच्चारण भी अलगा प्रकार हो जोटा कि धर अकाल मृत्यु हरणम हरणम जगह बरणम हो गला सेठी से लोक मरीज तेणुक एमितिका करंतु नहीं गोटे कथा माने सत कथा है परिष्कार परिच्छन्न रहिबा सहित पारिपार्श्विक स्थान को परिष्कार करने छड़ा निजको परिष्कार करंतु एवं निज मन भितर जो जिनिस गुड़ाक अच्छी कु जिनिस गुड़ाक सेगुड़ा मध्य परिष्कार करंतु किंतु आजिकालिका बाबा मानकर मन भितर रही कौन ना मु केमिति भगवान हुए मु केमिति मीडिया सामने बहुत आसे मते केमिति लोक माने जानंतु मोर केमिति लक्षाधिक भक्त हुअंतु मते केमिति पूजा करंतु सी किंतु कहूनी जे तमे सबु जगन्नाथ को पूजा कर मु किछि नुह मु पचरा शरीर मु अंध शरीर मु गंध शरीर मोठी किछि नाही तेणुक गोटे एकमात्र जे कि भगवान ही सबकिछि गीता भागवत सबकिछि रामायण वेद वेदांत सबकिछि से कहूनी तेणुक पवित्रता होनी कारण गीतारे कहिचंती जे यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् जे तमे जेमिति भावरे मते इच्छा करूच मु सेमिति भावरे प्रकट होउची तो तमर जे गुरुटी सी चिंता कला कौन ना मु निजे भगवान हो जाए हो गला से भगवान माल पकई चिता काटी बड़ बड़ भाषण मारी से निजे भगवान हो गला एवं किसी चमत्कारी भी कला गुणीगारेडी भी कला कलापर ये जो शिष्य गुड़ाक जानले जे ये होचंदी विराट बड़ भगवान आंकटी किसी गोटे पावर अच्छी किसी पावर नहीं तेणु ये पावर अच्छी ये जमती करदेवे किसी ना गंधयुक्त शरीर तेणुक तमें से गंध शरीरटा को जिते ध्यान कल बा मनन कल बा पूजा कल तमें भी जहाँ तो गंध थिल आहरी दुर्गंध है से दुर्गंध चारिआड़ को बर्तमान व्यापी गला तेणुक मोर अनुरोध आपण माने ये दुर्गंधरु दूरेकिना रुहंतु एवं सुगंध जीए तांको ही चिंता करंतु सुगंध एकमात्र वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु केवल भगवान विष्णु केवल जगन्नाथ भागवत रामायण या छड़ा आपण जहा देखुचंती सेथिरे जताकू सी जेते गीत लेखु जेते भजन लेखु जहा लेखु सेथिरे तार पवित्रता नाही किंतु पवित्रता कौथिरे अच्छी जी कि डालपत्र खाई सी जो लेखुले सी चिंता करने मु ए रॉयल्टी नेबी वर्तमान जो भजन लेखुचंती बा जो गुरु गुड़ाक अच्छा बही लेखुचंती से माने चिंता करुचंती मु एथुरु रॉयल्टी पाइबी किंतु पूर्वरु जी डालपत्र खाई हजार हजार वर्ष पहाड़ पर्वत रही खरा वर्षा सही भोक उपास रही जो पोथी गुड़ाक लेखिथिले से पोथी रे तांकर इच्छा नथिला जे मु जो पोथी लेखुची ये पोथी आगु को गोटे निदान रास्ता करैबो एवं एथिरु मु कोटी कोटी टंका रॉयल्टी पाइबी से चिंता करनथिले सी केवल चिंता करथिले मोर समाज बा मोर सनातन धर्म पाई मु एमिति ग्रंथ रचना कर देई जीवी जो थे कि सनातन धर्म माने सनातन धर्म कौन जानी पारिबे एवं तार नाम होची पवित्रता सनातन मान होची पवित्रता स्वच्छता निष्कामता सत्यता दिव्यता ये सब होची सनातन अन्य नाम सनातन नाम होची पवित्रता पूजार मान होची पवित्रता आजिकालिका जो पूजा करा जाउची से पूजा अपवित्रता भितर करा जाउची जने भक्त आसुची मंदिर रे भोग दउची नना को नना मो भोग टिके कर दियो जल्दी करूना मो भोगटा जल्दी करके दियो से सेठी तार क्रोध परिवेश बेसित करुची तार अहंभावत्व परिवेशित्व करुची तेणु से जो भोगटी दउची से भोगरे से कौन करुची निजत्व निजर जो
ଚିନ୍ତନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେ ଛାଡ଼ିକିନା ଦେଉଛି ଭୋଗ କର ବୋଲି। ଭଗବାନ ତ ଯେ ଯଥା ମାମ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଙ୍କ ତଥୈବ ଭଜାମି, ସିଏ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ମୋତେ ଦବ ମୁଁ ସେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରକଟ ହେବି। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜତ୍ୱ ଅହମିକାକୁ ସେଠି ପ୍ରକାଶ କରି ଭୋଗଟି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବା ରାମକୃଷ୍ଣ ଶିବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଉଛି, ଶିବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେଇ ଅହମତ୍ୱ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ବିଭୂତି କୁହାଯାଉଛି ବା ଆଶୀର୍ବାଦ କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇ ତା'ର ଅହମତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୋଲି କହିଲା, ଭଗବାନ କହିଲେ ନେ ତୁ ମୁଁ, ଆହୁରି ମୁଁ ନେ, ଆହୁରି କହ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଅମକ, ମୁଁ 108 ଅମକ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାନ୍ତି। କଂସ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭକୁ ପାଇନି, ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତ ମାରିଦେଇଛି, ସେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତା'ର ତ ପତା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତା'ର ପାପ ଭାର କମିଗଲା, ସେ ଆଉ ମରିବନି। ନାରଦ ଜାଣିଲେ, ଜାଣିକିନା କଂସକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଆରେ କଂସ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନା ଆଉ ମହାରାଜ ମହର୍ଷି ଆପଣ ତ ଆସିଲେ, ସିଏ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ନାହିଁ। ନା କେମିତି ନାହିଁ? ସେ ବା ଜଳେ ବିଷ୍ଣୁ, ସ୍ଥଳେ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବତ୍ର ମସ୍ତକେ, ଜ୍ୱାଳାମାଳା କୂଳେ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବମୟ ଜଗତ। କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠି ନାହିଁ? କୃଷ୍ଣ ସବୁଠି ଅଛି। ତୁ ସିନା ଏଇ 2ଟା 6ଟା 7ଟା ଛୁଆକୁ ମାଇଲୁ, ଆରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଗୋପପୁରରେ ଯେତେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ାକ କୃଷ୍ଣ। ନା ଏମିତିକା କଥା? ତାହେଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବା। ଆଉ ତାପରେ ରାକ୍ଷସ ପଠେଇଲା, ବକାସୁର, ଶଙ୍ଖାସୁର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ସବୁ ଅସୁର ଅଛନ୍ତି, ଶକଟାସୁର, ମକଟାସୁର, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ଅସୁର ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ଅସୁର ଗୁଡ଼ାକ ପଠେଇଲା, ଶିଶୁବଧ କଲା। ନିତ୍ୟ ଶିଶୁବଧ କରୁ କରୁ ଏତେ ପାପ ଭାରା ବଢ଼ିଗଲା, ଭଗବାନ ଆଉ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଲାନି, ମଞ୍ଚାରେ ପଡ଼ି ମାମୁଁ ମଲା। ସେଇଭଳିଆ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସଜଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ବିଲୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁକରି କେବେ ହେଲେ ବି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆମକୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହିବା ଏହା ନିରର୍ଥକ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ମିଥ୍ୟା ସନାତନ ଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି TRP ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତ ସତ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ କିଛି ମିଛ ହିଁ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣର ସେଠି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯେଉଁ ରାବଣର ଗଦି ବା ରାବଣର ସିଂହାସନ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା, ତାହା ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି। ରାମେଶ୍ୱରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି। ଚିତ୍ରକୂଟ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ସାକ୍ଷାତ ରାମଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜଳକାରେ ବହୁତ କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଯିଏ କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ମନଗଢ଼ା କଥା ବା କାଳ୍ପନିକ କଥା, ଭୁଲ କଥା। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଇତିହାସ, ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ। ଇଏ ଇତିହାସକୁ ଇଂରେଜୀମାନେ ଦମନ କରିଦେଇ କାଳ୍ପନିକ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ କାଳ୍ପନିକ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସନାତନୀ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଳ୍ପନିକ କଥା, ମିଛ କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ସତ କଥା ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବିଲୟ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସଂଯମତା ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ସଂଯମତା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ସଂଯମତା ଆଚରଣ କଲେ ପବିତ୍ରତା ଆସିବ। ପବିତ୍ରତା ଆସିଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।